সে তো ধীরে বিভোরে গিয়ে আসে রে, ধরা নাচে রে পুলকে মন, হসরে পুলকে আজি নাচি নাচি যায়। সে তো ধীরে বিভোরে গিয়ে আসে রে, হসি উঠে ফুল বনে উপবনে, মলয় বহুচি ভুবনে ভুবনে, মলয় বহুচি ভুবনে ভুবনে, আলোকে ভুলকে গোলকে ফুলকে অধীরে বিভোরে কিয়ে আসে রে, ধরা নাচে রে পুলকে মন, হসরে পুলকে আজি নাচি নাচি যায়। সে তো অধীরে বিভোরে যমুনার জল বহুচি উজানি, পুলকিত প্রাণ কাহিকি কে জানি, পুলকিত প্রাণ কাহিকি কে জানি, সরসে হরসে বরসে পরসে অধীরে বিভোরে কিয়ে আসে রে, ধরা নাচে রে পুলকে মন, হসরে পুলকে আজি নাচি নাচি যায়। সে তো অধীরে বিভোরে কিয়ে আসে রে। কিয়ে আসিছি? আজি হଉଛି মার্গশির মাসর কৃষ্ণ পক্ষর পঞ্চমী তিথি। ভারত বর্ষরে সীতা বিবাহ সারা পৃথিবীরে আজি অন্তর্জাতীয় শিশু দিবস পালন করাଯିବା অবসରରେ মার্শাঘাই ব্লক অন্তর্গত কুহুଡ଼ି স্থিত সিদ্ধ মহাপুରୁଷ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମ ସମୟର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଉସ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ସେବାନିବୃତ୍ତ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ସାଧନା, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହୁଡ଼ିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସହକର୍ମୀ, ଅଭିଭାବକ, ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଅଭିଭାବକ ବୃନ୍ଦ, ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ଉଷ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉଷ୍ଟା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ସହଭାଗିତାରେ ଅବସରକାଳୀନ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ আমন্ত্রণ করিবি, জনক পরে জনে মঞ্চ আসন গ্রহণ করিবে। ডাকিবি, প্রথমে আমন্ত্রিত করিবি ওড়িশা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংঘ উস্তার সম্মানীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মিশ্র মহোদয়ଙ୍କୁ। মঞ্চ আসন হেবে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মিশ্র। পরে পরে ওড়িশা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংঘ উস্তার সাধারণ সম্পাদক সম্মান শ্রীযুক্ত রঞ্জন কুমার দাসଙ୍କୁ অনুরোধ করিবি মঞ্চাসীন হওয়া পাই। আমন্ত্রণ করিবি আজর এই ভব্য সম্বর্ধনা সমারোহর বরেণ্য সভাপতি, যে কি প্রধান শিক্ষক সিদ্ধ মহাপুরুষ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কুহুডির শ্রীযুক্ত ধীর প্রসাদ পরিজা মহোদয় মঞ্চাসীন রহিবে। মঞ্চকু আসবে রাজ্য সম্পাদক উষ্টার প্রণব কুমার জেনা মহোদয়। মঞ্চকু আমন্ত্রণ করিবে মহাকলপড়া মন্ডল শিক্ষাধিকারী সম্মান শ্রীযুক্ত তন্ময় কুমার বেহেরা মহোদয়ଙ୍କୁ। মঞ্চাসীন রহিবে। আমন্ত্রণ করিবে মন্ডল শিক্ষা অধিকারী মার্শাঘাইর সম্মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার স্বাଇଁ মহোদয়ଙ୍କୁ। আমন্ত্রণ করিবে প্রাক্তন সভাপতি ওষ্টা কেন্দ্রাপড়ার প্রমোদ কুমার বেহেরা মহোদয়ଙ୍କୁ। প্রাক্তন সম্পাদক ওষ্টা কেন্দ্রাপড়ার সম্মান শ্রীযুক্ত নির্মল কুমার নায়ক মহোদয়ଙ୍କୁ। মঞ্চাসীন রহিবে উৎকল সংস্কৃত শিক্ষক মহাসংঘর সম্মানীয় সভাপতি পণ্ডিত প্রমোদ কুমার ত্রিপাঠী মহোদয়ଙ୍କୁ অনুরোধ করিবি মঞ্চাসীন রহিবা পাই। কোঢ়ি গ্রাম পঞ্চায়েতর সম্মানীয় সরপঞ্চ শ্রীযুক্ত প্রভাত রঞ্জন দাস মহোদয়ଙ୍କୁ অনুরোধ করিবি মঞ্চাসীন রহিবা পাই। রাজ্য কার্যকারিণী সদস্য ওস্তার সম্মানীয় অশোক কুমার মহাপাত্র মঞ্চকু আসবে। সম্মান শ্রীযুক্ত অশোক কুমার মহাপাত্র। সভাপতি ওষ্টা কেন্দ্রাপড়ার সম্মানীয় অশোক কুমার ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଉଷ୍ଟାର
जे सम्मान्य सभापति अच्छा मोर पूज्य गुरुजी नारायण प्रसाद मंत्री महोदय को अनुरोध करी मंच को आसवे समाश्रित नारायण प्रसाद। ये संबर्धना समारोह चेतनार उत्तरण समर्पणर महोत्सव कृतज्ञतार प्रणति भगवान साहूंकर अवसरकालीन भव्य संबर्धना समारोह अतिथि माने मंचासीन हो सारी भगवान साहू के संपर्क में दीपद कथा रखी कार्यक्रम को आम आगू को नवा। भगवान साहू जहांकर कथा होची कर्पूर कर्पूर जहांकर कीर्ति होची अतर अतर जहांकर कथारू अमृतर मधुचंदा जहांक लेखारू सुवार्तार अलकानंद जहांकर आचरण कस्तूरी कस्तूरी जहांकर भाषा कावेरी कावेरी तांको दृष्टि रे दिग्ग दिगंतर दीपाली सृष्टि रे शुभ संदेशर सुवर्ण कलसी तांकर जीवन गाथा समस्त चेतना को करी आसी पुष्पित आलोकित पुलकित आलोडित केतबेले किए होइछि उत्पीड़ित केतबेले किए होइछि उद्भासित किए पुणी होइछि विस्मित आत्मविस्मृत विमोहित। तेणु भगवान प्रेमी मंचासीन अतिथि मंचर सम्मुख भाव समस्त विज्ञ प्राज्ञ विद्वान मंडली एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ शुभेच्छु सतीर्थ बंधुगण एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधुगण श्रद्धेय छात्र छात्री अभिभावक मु समस्त को आज भव्य संबर्धना समारोह कार्यक्रम को सादर स्वागत करुच्ची शुभेच्छा और सदिच्छा शुभकामना ज्ञापन करुच्ची। बर्तमान मंचासीन अतिथि मानकर कर कमल प्रदीप प्रज्वलन करने विनम्र निवेदन करी आज भव्य संबर्धना समारोह को आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन करने शांतिरंतरिक्षं शांति आपः शांति औषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति सामा शांतिरेदि शांति सर्वं शांति ओम शांति शांति शांति। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदाभीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशा अर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रं ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद् वृंदा वनवसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुतिर प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपागमति
तन्न सदयः दया सिन्धोरबन्धो सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे न वै प्रार्थं राज्यं न च कनकतां भोगविभवम् न जाचेऽहं रम्यां निखिलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां जादवपते अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्चितपदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे आज भव्य संबर्धना समारोह रे सभापतित्व करुछंती सम्मान श्रीयुक्त धीर प्रसाद परिजा सिद्ध महापुरुष सरकारी उच्च विद्यालय रो प्रधान शिक्षक बंधुगण भगवान साहू ये शब्द दीटी देखिए एक चमक अच्छी झलक अच्छी शुणिला मात्र आखि आगे नाची उठी तेजियान अभिजात व्यक्तित्व सालंप्रास रुचे देह मुहरे बेखातिर बेपरुआस जहाँ चाली युवकर दाम्भिकता मनरे अटल आत्मविश्वास मुहूर्तक मध्य दुनिया को जिणी जीवार ठाणी पैंट आउ सार्ट साधारण परिधान भितर से एक असाधारण मनीष जो बयस परास्त और पराजित प्रत्येक क्षेत्र में से निजर एक स्वतंत्र छाप रखिंट विविध परिचय परिचित जड़े असाधारण व्यक्तित्व आम समय शिक्षा जगतर से होती जड़े शिखर व्यक्तित्व सबु कर्मर शाश्वत नायक संस्कृति पुरुष वर्णाढ्य चरित्र प्रवीण शिक्षाविद स्वनामधन्य संगठक स्वाभिमानी शिक्षक असरंती प्रेरणार उत्स स्नेह श्रद्धा सदिच्छा स्वाभिमान एक मूर्तिमंत प्रतीक तांकर जीवनालेख्य संवेदना स्वाभिमान आउ संघर्षर एक चमत्कार समीकरण जहाँ घटना बहुल जीवन नूतन गीति को चलचंचल करिवार समर्थ से असाधारण महादर्शर एक शाणित सत्य नूतन गीति को चलचंचल करिवार समर्थ मानविक मूल्यबोधर मंत्रबुग्ध उच्चारण नम्रता और कृतज्ञता बोधर एक अनन्य बतीघर होती भगवान साहू जहाँकर केन्द्रापड़ा जिला अंतर्गत मार्साघाई ब्लॉक अधीन कुहुड़ी ग्राम निवासी पिता नकुल चरण साहू एवं माता नयना साहूंकर मुखश्री उज्ज्वलकारी कुलचंद्रमा भगवान साहू धरावतरण हुए 15 सेप्टेम्बर 1964 पितृमातृ भक्त भगवान महाकल्पड़ा ब्लॉक अंतर्गत राजगढ़ पंचायत उच्च विद्यालय शास्त्रीय शिक्षक भाव में वृत्तिगत जीवन आरंभ करी 10/2/1986 लिखरू निज ग्राम कुहुड़ी सिद्ध महापुरुष उच्च विद्यालय 30/9/2024 लिखरे वृत्तिगत जीवन अवसर नियंती निरलस कर्म साधना द्वारा निजर वृत्तिगत जीवन को सार्थक करी छात्र छात्री अभिभावक शिक्षक महल रे निज पई एक नियारा परिचय सृष्टि करती जड़े छात्र वत्सल जड़े बंधु वत्सल जड़े अनुष्ठान प्रेमी अमायिक व्यक्तित्वर अधिकारी भगवान साहर हाथगढ़ा अनेक छात्र छात्री आज समाज विविध क्षेत्र में उच्च पद पदवी अधिष्ठित होई ए माटी को करिसेंति गौरवान्वित परिवेश स्वच्छता कृषि
ଉଦ୍ୟାନ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋପାଳନ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ଆସିଛି। ଚିହ୍ନା ମାଟିରୁ ଅଚିହ୍ନ ଆକାଶ ଯାଏ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସବୁଜ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ଅଗ୍ରପୁରୋଧା ସାଜିଛନ୍ତି। 2008 ମସିହାରେ 2008 ମସିହାରେ ମହାକଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ, 2011 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ମହାସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, 2013ରୁ 2024 ମସିହା ଯାଏ ମର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅଧୁନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରି ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠକ ଭାବେ ଅଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନର ଜିଜିବିଷା। ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ବିଷୟ ବିଶାରଦ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ଭଗବାନ ସାରା ଆଜି ସୁବିଦିତ। ଜଣେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ସେବାନିବୃତ୍ତ ଅବସରରେ ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜୀବନ ରସମୟ ହେଉ, କୃତିମୟ ହେଉ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିମୟ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପରମ କାରୁଣିକ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଣତି ଘେନ ହେ ଭଗବାନ, ଯଶ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଯଶ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପିଲା ଚିହ୍ନିଥିବା ମାଷ୍ଟର ठीक है, ठीक है। प्राक्तन संपादक उस्ता केन्द्रापड़ा सम्मान श्रीयुक्त तपन कुमार सिंह महोदय को अनुरोध करी मंचासन हवा पाए। श्रीयुक्त तपन कुमार सिंह लगी फटाफट लगे तू दे सब दे नहीं दिए समस्त छात्र छात्री अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री प्रधान शिक्षक ओस्तार समस्त कर्मकर्ता भिड़ भितर एक नियारा परिचय होती आजिर संवर्धित व्यक्तित्व श्रीयुक्त भगवान साहू। तेणु सहृदय प्रज्ञा पुरुष प्राज्ञ शिक्षक मानकर एक बंधु मिलन कहले अत्युक्त बना एक महासमावेश प्रातस्मरणीय मनीषी नाना देवोपम गुणराजर एक विरल समाहार आजिर ही अवसरकालीन भव्य संवर्धना समारोह मनीष भाव
जड़े ज्ञानी जड़े पुण्यात्मा जड़े अनासक्त जड़े स्थितप्रज्ञ परोपकारी गुणग्राही श्रीजुक्त भगवान साहू नेतृत्व होती से प्रचंड दृढ़मना लोकप्रिय उच्चमना अविस्मरण नेतृत्व सबु क्षेत्र में समस्त से अग्रणी एवं समस्त से आज पलटि जाइछन्ति एक रोल मॉडल एक पूर्णांग सफल व्यक्तित्व से विज्ञात्मा से निरंकुश जशोधर देही से संस्कृति पुरुष से निज माटीर एक बृहत परिचय श्रीजुक्त भगवान साहू वर्तमान अतिथि मान को उद्देश्य कार्यक्रम आरंभ में स्वागत संगीत परिवेषण करने मो विद्यालय छात्र छात्री मान को निवेदन रखी स्वागत संगीत परिवेषण करने स्वागत संगीत गीत किए बोलिबो रेडी जाओ गीत गीत स्वागत संगीत सर पछो रेडी रेडी तुम बजा रेडी करो सर पछो भाई मुंह लगे दरकार नहीं मत मुंह ठीक एक सार मुंह लगाए जीव मोर लगेला मोटी सब स्टेज रे रेडी होया करता एठा मु टाइम मेकअप कर जो कहि देरी करते सब मो जिलार एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम पर आमर मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता आम मान गहन में जोग दे पारि नाहंती अल्प समय भितर आम मान गहन में जोग देवे वर्तमान जो सम्मानित अतिथि माने मंच रे उपस्थित अछंती सभापतित्व करुछंती प्रधान शिक्षक सम्मान श्रीयुक्त धीर प्रसाद परिजा महोदय स्वागत संगीत पिला माने हेलो 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 चलो चप्पल थो ए जाओ धरो 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 एक एक धरो पटे दुई ए पटे तीन मुई छिरा है रेडी जुबा
स्वागतम अतिथि स्वागतम धन्यवाद देवी कुनि कुनि पिला मानकु संकर स्वागत संगीत परिवेशन पाई आपण माने निश्चय आश्चर्य होउथबे जो व्यक्ति 30/9/2024 रे अनुष्ठानिक भाव रे निजर वृत्तिगत जीवन रो अवसर निहंती तांको पाई आउ एक संवर्धना सभार आयोजन काहेकि या होछि केन्द्रापड़ा माटीर विशेषत्व या कुहुड़ी माटीर विशेषत्व मार्साघाई माटीर विशेषत्व कारण पूज्य पूजार केबे व्यतिक्रम करी नाही भगवान साहू ये कुहुड़ी माटी रे जन्म होई निज गाँ पाई गर्वित निज शिक्षक भाई बंधु मान को पाई गर्वित सब बेले कहती छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पथरे पछे न थाउ तार नाटी छोट मोर गाँटी
बाटीर सेही सरग मोर सईठी अछि मो सठी घर जलिब पुणी सईठी शेषे मोहरी चिता नियाटी छोट मोर गाँ आज कुहुडीर मुख उज्जवलकारी प्रतिभा भगवान साहू सबु महल सबु स्तर सबु वर्ग उच्छ्वसित संबर्धना समारोह वर्तमान मार्साघाई ब्लॉक ओस्तार संपादक सम्मान श्रीजुक्त प्रसन्न कुमार परिड़ा महोदय को अनुरोध करी मंचासीन अतिथि मानकर परिचय प्रदान करेंगे एवं स्वागत भाषण रखिए सम्मान श्रीजुक्त प्रसन्न कुमार परिड़ा महोदय। सारंकर निर्देश रही भगवान सारंकर जड़े प्राक्तन छात्री तांकर व्यक्तित्व मंत्रमुग्ध होई एक स्वागत संगीत परिवेशन करेंगे परे परे हमर अतिथि हेलो 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 छात्री अंकिता सुता सिद्ध महापुरुष विद्यालय देखा जे हंसुछी महासमारोह आजिर क्षमा पालन हे अछि क्षमा पर नहीं अछि सिद्ध महापुरुष विद्यालय देखा जे हंसुछी महासमारोह आजिर क्षमा पर नहीं अछि आज सबरी मने पुलक आमे सभी को करू स्वागत आज सबरी मने पुलक आमे सभी को करू स्वागत। तिथि मन कहिउ अछि समागम गौरवमय एहि दिन तेरे हंसी उठे सब मन तिथिनि मंत्रित तिथि मन कहिउ अछि समागम गौरवमय एहि दिन तेरे हंसी उठे सब मन मुख्य अतिथि अति प्रिय विधायक दुर्गा प्रसन्न गौरवरे फूले उठे छवि सुनी तक सुनाम मुख्य वक्ता भव्य छत्र जिला शिक्षाधिकारी प्रदीप कुमार नाथ साथी अनेक अतिथि आज सबरी मने पुलक हमें सभी को करू स्वागत आज सबरी मने पुलक हमें सभी को करू स्वागत।
अक्षय कुमार मिश्रा रंजन दास अशोक कुमार अछति उपस्थित सम्मानित अतिथि भावे अक्षय कुमार मिश्रा रंजन दास अशोक कुमार अछति उपस्थित प्रणव सेना तनय कुमार पुरी कणा सचंद्र प्रफुल्ल साईक साथी अछंती पुरी त्रैलोक्य साई आजिर उत्सव मुख्य उद्देश्य संगठन समारोह उपस्थित शिक्षा प्रेमी को करुअछु स्वागत आज सबरी मने पुलक हम सभी को करू स्वागत आज सबरी मने पुलक हम सभी को करू स्वागत आज सबरी मने पुलक हम सभी को करू स्वागत आज सबरी मने पुलक हम सभी को करू स्वागत आज सबरी मने पुलक हम सभी को करू स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद छात्री अंकिता गीतरे गीतरे मंचासन अतिथि मानकर एक प्रकार परिचय भी रखीदे बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता। वर्तमान सम्मान प्रसन्न कुमार परिडा महोदय को अनुरोध करी मंचासन अतिथि मानकर परिचय और स्वागत भाषण रखिए। जय जगन्नाथ। प्रवीण संस्कृत शिक्षक तथा दक्ष संगठक आमर समस्त प्रिय श्रीजुक्त भगवान साहूंकर अवसरकालीन भव्य संवर्धना उत्सव को आपण मान समस्त को स्वागत करुच्ची नमस्कार करुच्ची। मु मंचासीन वरेण्य अतिथि मानकर परिचय प्रदान करने को जाऊँ। मंचर बामरू डाहाण को आमर जो अतिथि मान अच्छा मु बर्तमान परिचय प्रदान करुच्ची। प्रथमे अच्छा जिला उस्तार प्राक्तन संपादक श्रीजुक्त तपन कुमार सिंह महोदय सार आज संवर्धना उत्सव सम्मानित अतिथि भाव अच्छा सार को स्वागत करुच्ची एवं धन्यवाद जनाऊँ। डाहाण पार्श्व अच्छा केन्द्रापड़ा मंडल शिक्षा अधिकारी श्रीजुक्त कैलाश चंद्र दले महोदय सार आज संवर्धना उत्सव सम्मानित अतिथि भाव अच्छा से सार को धन्यवाद जनाऊँ। सार डाहाण पार्श्व राज्य ओस्ता संपादक से तो प्रणव कुमार जेना महोदय सम्मानित अतिथि भाव अच्छा सार को स्वागत करुच्चे आज कार्यक्रम। सार डाहाण पार्श्व राज्य ओस्तार साधारण संपादक श्रीजुक्त रंजन कुमार दास महोदय आज कार्यक्रम सम्मानित अतिथि भाव सार को स्वागत करुच्चे। सार डाहाण पार्श्व यही विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त धीर प्रसाद परिजा महोदय सभापति भाव उपस्थित। सार बाम पार्श्व राज्य सभापति श्रीयुक्त अक्षय कुमार मिश्र महोदय आज कार्यक्रम सम्मानित अतिथि भाव अच्छा से सार को स्वागत करुच्ची। सार बाम पार्श्व महाकलपड़ा मंडल शिक्षा अधिकारी श्रीयुक्त तन्मय कुमार बेहरा महोदय उपस्थित अच्छा सार आज यही कार्यक्रम सम्मानित अतिथि भाव अच्छा से सार को धन्यवाद जनाऊँ। सार बाम पार्श्व मार्साहाई मंडल शिक्षा अधिकारी श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार स्वाई महोदय सम्मानित अतिथि भाव अच्छा सार को स्वागत करुच्ची। सार बाम पार्श्व कौड़ी ग्राम पंचायत सरपंच श्रीयुक्त प्रभात रंजन दास महोदय उपस्थित अच्छा सम्मानित अतिथि भाव। द्वितीय धाड़ी प्रथम एपटे अच्छा मार्साई ब्लॉक ओस्तार सभापति श्रीयुक्त नारायण प्रसाद मंत्री महोदय सम्मानित अतिथि भाव अच्छा। सार बाम पार्श्व उत्कल जिला शिक्षक महासंघर जिला सभापति श्रीयुक्त प्रभात कुमार त्रिपाठी महोदय उपस्थित अच्छा सार को स्वागत करुच्चे आज कार्यक्रम को। सार बाम पार्श्व प्राक्तन जिला संपादक श्रीजुक्त निर्मल कुमार नायक महोदय
ଆଜିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସାର୍ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ଓଷ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ଓଷ୍ଟାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ଓଷ୍ଟାର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ। ଏତିକିରେ ମୋର ପଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ପର୍ବ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଆଜିର ଏ ସମାବେଶ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ସେବାନିବୃତ୍ତ ଅବସରରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମ୍ମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର, ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ପୋଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ସମିତି, ଚାରିସ୍ତମ୍ଭେ ମାନବର ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି। ମାଇ ରେଭର୍ଡ chairperson, esteemed all the block education officers, honorable all the leaders of Osta, starting from block level to state leader, all the leaders, all the SMC members, all the superiors, my old students and my lovely students. ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛି ଏହି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଧରାବୃକ୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ କାନନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସଭ୍ୟତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ମହାମନୀଷୀ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀ, ମହାପୁରୁଷ ଏହି କାନନ କୁନ୍ତଳା ତଟିନୀ ମେଖଳା ଚିରଶୋଭନିଆ ଚିରମୋହନିଆ ଭାରତ ମାତାର କୋଳକୁ ଆଲୋକିତ କରି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଦର୍ଶ, ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ପଳାପଳ କରି ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ଅବବୋଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁହାଯାଇପାରେ। ଦୁଃଖ, ହତାଶ, ବିଫଳତା ଆଦି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦୃଢ଼ ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ପରାଜିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା ଯେତେ ରୁକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ଉଠେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଶାବାଦୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଏ। କଥାରେ ଅଛି, ଏ ରିଏଲ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଆୱାର attitude and behavior with others. It defines our entire personality. ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନୀତିବାଦୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ମାନୀ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1902 ମସିହା ଠାରୁ 1912 ମସିହା ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିବେଶକୁ ଯିଏ ନିଜ ହସ୍ତରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ସବୁବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରିଏଲ ଏଜୁକେସନ କଣ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଭିତରେ ସଂସ୍କାରୀ ହେବା ହେଉଛି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ।
ପାର୍ଥିବରୁ ଅପାର୍ଥିବ ଲୌକିକରୁ ଅଲୌକିକ ଯିଏ ନିଛକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମଣିଷ ସେହି ବାଗ୍ମୀ ପୁରୁଷ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ education is not an easy way towards employment but it is a training to make better men and women ସାମୟିକ ସତ ଯାହା ବି ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁଖ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା କେବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାଏ happiness gives temporary satisfaction but satisfaction gives permanent happiness a mistake repeated more than once not a mistake it is a decision it is behavior but a mistake is an accident cheating and lying both are intentional choices ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କର କମଳ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସଭା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ବାଗ୍ମୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଭ୍ୟତାରେ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଶିଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ସୋ ମେନି ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ସୁଡ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବେଟର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ କହିବେ ନାୟକ ସାର୍ ଆପଣ କେତେଟା ପିଲା ବାଛନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାନସିକତା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଛି ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 30/9/2024ରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଓସ୍ତା ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ମାସ୍ତାଇ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଓସ୍ତା ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଶେଷରେ ସେହି ବାଗ୍ମୀ ପୁରୁଷ ସେହି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏବଂ ଉନ୍ମୋଚିତ ପତ୍ରିକା ଦିବାନ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ ଏ ଅବର୍ଷାକାଳୀନ ସମ୍ବାଦର ଆୟୋଜନ ଜୟ ହିନ୍ଦ बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त नायक महोदय वर्तमान जहां दोल यात्रा से होचंती कन्हई भगवान साहू जहां बिना आज संबर्धना सभार मूल्य किसी नहीं वर्तमान संबर्धित व्यक्तित्व श्रीजुक्त भगवान साहू को मंच को मु आमंत्रण करुच्ची मंचासन आम समस्ते जोरदार करताली देवा समस्ते छिड़ा हो समस्ते छिड़ा हवा संबर्धित व्यक्तित्व श्रीजुक्त भगवान साहू वर्तमान मंच को आमंत्रित होती मंचासीन रे श्रीजुक्त भगवान साहू समस्ते जोरदार करताली देवा सार हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही धरणी मार जग संतान धरणी मार जग संतान तुम बिनु शांति काहि हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान विश्वजीत सर को निवेदन करी मंचासीन अतिथि मान को संबर्धित करने मंचासीन अतिथि माने संबर्धित हेबे
अतिथि देव भव अतिथि माने देवतार आसन रे आसीन मंचासीन अतिथि मान को वर्तमान संवर्धित करा जाउछि। सिद्ध महापुरुष सरकारी उच्च विद्यालय परिवार तरफ आदर्श शिक्षक श्रीयुक्त भगवान साहू सेवा निवृत्त अवसर रे मंचासीन अतिथि मान को संवर्धित करा जाउछि। वर्तमान विदायी शिक्षक भगवान साहूकर उद्देश्य रे छात्र छात्री जो माने अभिभाषण रखिबा पई चाहती तांकर प्रिय विदायी शिक्षक के उद्देश्य रे वर्तमान निवेदन करिबी प्राक्तन संपादक उस्तार केन्द्रापड़ार श्रीयुक्त तपन कुमार सिंह महोदय को विदायी शिक्षक आदर्श शिक्षक श्रीयुक्त भगवान साहू सेवानिवृत्त अवसर में तांकर अभिभाषण रखिए। श्रीयुक्त तपन कुमार सिंह। धन्यवाद सुकांत बाबू मते मोर अनुरोध क्रमे मते समय देथिबारु प्रथमे धन्यवाद जणाउछि। मोटे जरूरी काम अछि पळेबी। आज एई बलदेव जींकर आम माटीर आराध्य सिद्ध बलदेव जींकर ए जो पीठ यही सिद्ध महापुरुष उच्च विद्यालय कुहुड़ी रे ये जो भव्य स्वागत ये जो संबर्धना सभा विदायकालीन संबर्धना सभार आयोजन करा जायछि। यही सभार सम्माननीय सभापति महोदय मंचारे आसीन अछंती आमर प्रिय संगठन मातृरूपिणी संगठन ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ उस्तार सम्माननीय सभापति अक्षय भाई, सम्माननीय साधारण संपादक रंजन भाई उपस्थित अछंती। आम केन्द्रापड़ा जिलारो राज्य रे उस्तार संपादक दायित्व तुलौथिबा साथी प्रणव बाबू उपस्थित अछंती। शिक्षा विभाग वरिष्ठ अधिकारी गण केन्द्रापड़ार शिक्षा मंडल अधिकारी कैलाश बाबू उपस्थित अछंती। महाकालपड़ार शिक्षाधिकारी
तन्मय बाबू उपस्थित अछंती मार्साघाईर शिक्षाधिकारी प्रफुल्ल बाबू यह सहित स्थानीय सरपंच महोदय एवं केन्द्रापड़ा जिला ओस्टार वर्तमान कर्मकर्ता बंधुगण कार्यकारी कमिटीर सदस्य बंधुगण मार्साही ब्लॉक कर्मकर्ता बंधुगण आम जिला को राज्य रे प्रतिनिधित्व करुथिबा आम कार्यकारी कमिटीर सदस्य बंधु अशोक बाबू जिला ओस्टार सभापति अशोक कुमार परिड़ा महोदय यह सहित समस्त कर्मकर्ता प्राक्तन तथा वर्तमान कर्मकर्तागण एवं केन्द्रापड़ा जिलार विभिन्न ब्लॉक सभापति संपादक एवं ओस्टार सभापति संपादक एवं कर्मकर्तागण उपस्थित अछंती केन्द्रापड़ा जिलार विभिन्न ब्लॉक रो आसी एठी उपस्थित होइथिबा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण सांबादिक बंधुगण ए अंचलर मुरबी समस्त भगवान बाबूंकर प्राक्तन तथा वर्तमान श्रद्धेय छात्र छात्री ये समस्त को आजिर यही भव्य संबर्धना समारोह रे उपस्थिति पाई मो तरफ केन्द्रापड़ा जिला तरफ समस्त को हार्दिक कृतज्ञता जनाऊछि एवं प्रणाम जनाऊछि। आज भगवान बाबू जहाँ एठी आमर बंधु कहूथिले सुकांत बाबू वर्णना करथिले जे निछक कथा गुड़िक निछक सत्य आमे भगवान बाबू को ओस्टार मार्साही ब्लॉक संपादक दायित्व नेला दिन ठारू मो तांको सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित व्यक्तिगत भाव में जड़ित मु तांकर कार्यधारा तांकर कार्य करिवार शैली एवं कार्य दक्षता रे अत्यंत प्रसन्न वास्तव रे तांकर एही विदायकालीन संबर्धना उत्सव रे तांको उद्देश्य रे जो स्मरणिकाटे प्रकाश पाउछि सेथिरे कौन दिव्यायन भगवान सेथिरे मोर गोटे लेखा दवा मु देइछि गोटे खूब स्वल्प समय भितर समय पाई नथिले लिखि देइछि जे वास्तव रे मोर से लेखार जो शिरोनामा रही कर्मवीर भगवान वास्तव रे से जणे कर्मवीर निरलस प्रकृति प्रेमी एवं जणे सौंदर्य पिपासु और सर्वोपरि जणे प्रवीण दक्ष संस्कृत शिक्षक भाव में समग्र केन्द्रापड़ा अंचल तांकर सुख्याति अछि। एही विद्यालय को सर्वांग सुंदर करी गढ़िबारे तांकर अवदान अविस्मरणीय ए कथा मु कहू नाही ए कथा ए अंचलवासी ए ग्रामवासी मर्मे मर्मे अनुभव करिसंती स्वचक्षुरे देखिसंती यह अतिरंजित वर्णना नुहे तबे जाओ सरकारी नियम रे जेहेतु आम समस्त वर्तमान सरकारी कर्मचारी आज गोटे बेसरकारी शिक्षा अनुष्ठान रे चाकरी आरंभ करिथिबा भगवान बाबू सरकारी कर्मचारी भाव में आज सरकारी नियम अनुसार तांकर सेवा निवृत्ति घटी मात्र सेवा निवृत्ति घटी केवल कागज कलम रे आज मध्य
ଭଗବାନ ବାବୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଖାଲି ଯେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିକିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାର୍ଶାହାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଜଣେ ସୁସଂଗଠକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅତୁଳନୀୟ। এই মার্শাহাই ব্লক দিনে আম সাংগঠনিক দুর্বলতা এটি প্রকাশ পাইছিলা, মাত্র সৌভাগ্যর কথা ভগবান বাবু যেবেঠারু মার্শাহাই ব্লকর সম্পাদক দায়িত্ব নেলে সেবেঠারু এ ব্লক এক অনন্য এক নম্বর ব্লকরে পরিণত হয়েছে কহিলে সংগঠন দৃষ্টি অত্যুক্তি হব না। ঠিক আছে, তেবে এইভাবে তো কহিলে ভগবান বাবুଙ୍କ বিষয়ে অনেক কিছু কুহযাই পারিব। তেবে তাঙ্কর এই কর্মদক্ষতা পাই তাঙ্কর কর্ম নিপুণতা পাই আজি কেন্দ্রাপড়া জেলার জিলা স্টার সম্পাদক দায়িত্বরে মধ্যে সে অবতীর্ণ হয়েছেন। মু আশা করিবি তাঙ্ক সময়ে কেন্দ্রাপড়া জেলার শিক্ষক সংগঠন দৃঢ় হব এবং আউ যাহা কিছু অধুরা কার্য আমার অছি সে পূর্ণ হব এবং যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মানकर जो দাবি দুবা আছে সে সব কেমতি সমাধান হই পারিব সে দিগরে সে তৎপরতা প্রকাশ করিবে এবং তাঙ্কর অন্তিম সময় পর্যন্ত সে তো জনে শতায়ু পিতাঙ্কর সুপুত্র। খুব কম দিন তলে তাঙ্কর পিতা 100 বর্ষ পূর্ণ করিছন্তি এবং সে উদ্দেশ্যে সে এক ভব্য উৎসবর আয়োজন করিଥିଲେ जोटिके हमको सब डाकिଥିଲେ এবং এই অঞ্চলর বয়স্ক লোকমানଙ୍କୁ सब সম্বর্ধিত করিଥିଲେ। এনু এই সব দৃষ্টিରୁ তাঙ্কর অনেক কিছু কৃতিত্ব রহিছি। তবে সময়ের স্বল্পতা অনেক বক্তা অছন্তি, মো আপনাମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇକରି বিরক্ত করিয়া ପାଇଁ চাহে নাই। ইতি অবসରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କର এই যে অবসর সময় সুখপ্রদ হেউ, সে শেষ জীবন পর্যন্ত এইভাবে কর্মঠ রুহতু কর্মতৎপর রুহতু এবং দেশ সেবারে জাতি সেবারে গাঁ সেবারে এই জেলার সেবারে তাঙ্কর সময় অতিবাহিত হো এতিকি সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর সিদ্ধ বলদেবজীଙ୍କ নিকটরে প্রার্থনা করি মোর বক্তব্য সাং করুছি। জয় হিন্দ। ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত সিং মহোদয়। মানব জীবন নুহই কেবল বর্ষ মাস দিন দণ্ড, কর্মে জিয়ে নর কর্ম একাতার জীবনর মান দণ্ড। যদি ভগবান সাহু আজ সম্বর্ধনা সভার সম্বর্ধিত হেউছন্তি কেবল তাঙ্কর কর্ম পাই, সমর্পিত কর্ম পাই। বর্তমান এক সূচনা আসিছি, আজ সভার বরেণ্য মুখ্য অতিথি আম মহাকলপড়ার মহামহিম বিধায়ক ডক্টর দুর্গা প্রসাদ নায়ক এক সরকারি কার্য যোগু আম গহনরে উপস্থিত হই পারু নাহান্তি, কিন্তু ভগবান সাহুଙ୍କ প্রতি তাঙ্কর অতুট ভাল পাইবা স্নেহ শ্রদ্ধা বজায় রখিবা স্বরূপ এক পত্র মধ্য প্রেরণ করিছন্তি। পত্রটি আনিছন্তি মার্শাখাই পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সমিতি সভ্য মোর বড় ভাই সম্মানীয় শ্রীযুক্ত নিগম প্রসাদ রথ মহোদয়। বর্তমান নিবেদন করিবি শ্রীযুক্ত নিগম প্রসাদ রথ সে পত্রটি আনি আজির সম্বর্ধিত ব্যক্তিত্ব ভগবান সাহুଙ୍କୁ দেবে। বর্তমান সে পত্রে যা উল্লেখ করেছেন মু সমস্ত সম্মুখে পাঠ করুছি। শুভেচ্ছার বার্তা। কেন্দ্রাপড়া জেলা মার্শাখাই শিক্ষা মন্ডল অন্তর্গত আদর্শ শিক্ষা অনুষ্ঠান শ্রী সিদ্ধ মহাপুরুষ হাইস্কুল কুহুড়ির সংস্কৃত শিক্ষক সম্মাননীয় ভগবান সাহুଙ୍କ অবসরকালীন সম্বর্ধনা সভা আয়োজন করে অনুষ্ঠান পূজ্য পূজার সম্ভার তোলুথবার জানি মু বিশেষ আনন্দিত।
ଅଧିକନ୍ତୁ 1986 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ରାଜଗଡ଼ରୁ ଶିକ୍ଷା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧିର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି କୁହୁଡ଼ିର ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସେବାନିବୃତ୍ତ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନାୟନ ସମ୍ବଳିତ ଦିବ୍ୟାୟନ ଭଗବାନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଂସ୍କାରିତ କରିବା ସହିତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଦୀକ୍ଷାୟିତ କରିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଧାରାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଦେବଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ବିଦ୍ୱାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ନିଜ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଐକାନ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି କୋଟି ଛାତ୍ର ହୃଦୟରେ ସମାସୀନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଉଷ୍ଟାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସଂଘୀୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅବଦାନ ରଖି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ। ଆଜିର ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶରେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ଜୀବନାୟନ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କର ଏହି ଥିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା। ଯୋଗଦାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ମାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇପଦ କଥା ରଖିବେ ଏବଂ ସବୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ସମୟ ସଚେତନ ରହିବେ। କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ସିଧାସଳଖ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରଖିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟାୟନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟାୟନ ଭଗବାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ ଅତିଥିମାନଙ୍କର କର କମଳରେ। ତାପରେ ପରେ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନିକା ଦିବ୍ୟାୟନ ଭଗବାନର ଶୁଭ ଲୋକାକ୍ରମ ଅତିଥିମାନଙ୍କର କର କମଳରେ ଦିବ୍ୟାୟନ ଭଗବାନର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କରତାଳି ଦେବା। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବସିଲେ ତାଳି ମାରିବାରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କୃପଣ ହବା ନାହିଁ, ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଭଗବାନ ସାର୍ଙ୍କର ସେବାନିବୃତ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଓସ୍ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ସେବାନିବୃତ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଏ
ଯାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସାର୍ଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଏ କେବଳ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ସାର୍ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ସର୍ବ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳିତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନମନ କରୁଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭଗବାନ ସାର୍ଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର 100ରୁ 100 ନମ୍ବର ରଖିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବି। ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ସେବାନିବୃତ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ସିଟ୍। ଇଟ୍ give a chance to redesign your life into something new and different. विशिष्ट दार्शनिक पैट्रिक फले कहते the retirement is a blank paper sheet. It gives a chance to redesign your life into something different and new. এই আধারে মু ভগবান সার পাখে নিবেদন রাখিবি সে যে পর্যন্ত এ গাঁরে অছন্তি, তেণু এ বিদ্যালয় প্রতি এ অঞ্চল প্রতি তাঁর মমতা রহিব এবং এ স্কুলর ছাত্রছাত্রী নিশ্চয় সংস্কৃত শিক্ষা প্রতি তাঁর নিশ্চিত অবদান রহিব এবং নজর রহিব। এতিকি নিবেদন রাখি মু মোর বক্তব্য রাখুছি। জয় জগন্নাথ। धन्यवाद श्रीयुक्त दास महोदय, सरपंच कुहुड़ी ग्राम पंचायत। ये माटीर पुओ जड़े कृति शिक्षक अभिभाषण रे केते भल पाइबा निरुता भल पाइबा ता स्पष्ट प्रतीयमान हुए। वर्तमान कार्यसूची रे रही प्राक्तन छात्र छात्री, वर्तमान छात्र छात्री, शिक्षक शिक्षयित्री मानक अभिभाषण जो माने भगवान साहूंकर व्यक्तित्व रे अभिमंत्रित अछंती, मंत्रमुग्ध होइछंती। तांकर गुणगान करिबा पई मो सिद्ध महापुरुष सरकारी उच्च विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री, शिक्षा कर्मचारी, छात्र छात्री और प्राक्तन छात्र छात्री जो माने भगवान सार को पाखरे पाठ पढ़ी वर्तमान समाज रे निज पाई एक स्वतंत्र आसन दाबी करी आछंती, उच्च पद पदवी अधिष्ठित होई ए माटी को गौरवान्वित करिसंती। से प्राक्तन छात्र छात्री जो माने एठारे उपस्थित अछंती संबर्धना समारोह रे मंच को आसी निजर अभिभाषण रखिबे। प्राक्तन एवं वर्तमान छात्र छात्री, सिद्ध महापुरुष सरकारी उच्च विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री एवं शिक्षा कर्मचारी। बड़ भाई अग्रज प्रतिमा श्रीजुक्त उमाकांत दास महोदय को निवेदन करेंगे दीपद कथा रखिए। श्रीजुक्त दास महोदय। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवती नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवती नमः। ओम शांति शांति शांति। आज आम गाँव पुओ भगवान ता ना भगवान सी भगवान भली काम करे। मु बहुत खुशी होउची
ଯେ ମୋ ଗାଁର ସାନ ଭାଇଟି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଆଜି ଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ଯିଏକି ଆଜି ମାନେ